udahan. Nah, berhentinya di sana lagi. Kakak Ime, kakak Queen. Berani ya. Nah, berhenti di sana lagi di dekat kamar kakak Queen. Itu di situ tuh. Tuh dekat kamar. Kakak Suci. Berani ya sama kakak Queen, kakak Ime, sama kakak Ica. Berani dia megang semua ikan. Tuh. Ya, sedekah pagi. Pakai centong langsung lemparin. Sedekah subuh. Sarapan pagi. Mana Muhammad? Abang Sultan lagi ngasih makan ikan sama Dedek Queen. Kakak Ime, kakak Ratu lagi naik perahu. Udah nih. Lagi main di mana? Kakak Ime sama kakak Suci. Villa mana? Iya, Villa Cahaya. Pinter lu. Gunungnya no. Indah-indahnya lagi berkabut. Subhanallah, indah. Ayo main ya sama Abang Sultan dan kakak Salsa. Oh iya, naik. Awas, hati-hati Abang Sultan. Sini, lihat sini. Bang, Abang Sultan lihat sini dulu. Ya, 1, 2. Ayo bareng kakak Ime. 1, 2, 3. Oke, di sana Bang. Ayo, awas. Jatuh. Awas, jangan pinggir-pinggir. Nanti jatuh. Kakak Ime. Ci, ayo dipoto dulu. 1, 2. Rumput. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halo.
dihisap